तो दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रॉम एक नई वीडियो लेके आपके सामने सिर्फ आज ज़रूर आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि महिंद्रा रोडियो को हम वो कर रहे हैं रीबिल्ड कर रहे हैं। तो उसमें देखा था कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आप वीडियो में देखोगे कि पैनल्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो वो पैनल्स मैंने कैसे कैसे सही करे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखो, इस वीडियो को एंजॉय करो, फिर आखिर में बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से आप जो है वो पैनल हो गया या कोई अदर जो बॉडी पार्ट टूटे हुए होते हैं उन सबको कैसे जोड़ा जाता है। वैसे तो वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई दी है, लेकिन उससे पहले चलो आप वीडियो एंजॉय करो, उसके बाद मैं आप लोगों को आखिर में ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और अगर देखा जाए तो दोस्तों एक चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए एक तो ब्लैक कलर की टेप लेनी पड़ेगी जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप में मिल जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी है, और अगर नहीं ट्रांसपेरेंट मिल जाती तो वो अच्छा है, और अगर नहीं मिलती तो जैसे मैंने ब्लैक कलर की टेप ली है चौड़ी वाली, तो वो भी अगर आप ले लेते हो या जिस कलर की आपकी बाइक है गाड़ी है उस कलर में ही अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब जाके वीडियो आप लोग करो इन्जॉय। Give it to me like, give it to me like, give it to me like, play it so. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Play it so. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna turn it up and then I'm gonna turn it up.
to me like, give it to me like, give it to me like, give it to me like. Play it slow, slow. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Play it slow, slow. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna 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 turn it up. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Give it to me like, I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Give it to me like, I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Play it slow, slow. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna 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 turn it up, I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Give it to me like, I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Give it to me like, 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 give it to me like. Play it slow, slow. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. तो दोस्तों ये देख लो, अब ऐसा हो गया। ये एक पैनल ये रहा I'ma turn it up and then I'm gonna take और एक पैनल ये रहा, जो सारे निशान थे सब I'ma turn it up and then I'm gonna take शाइन देख लो भाई, फुल ऑन है ना, बढ़िया। I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. सारे दाग वाग सब गायब हो गए। तो दोस्तों जैसे कि तुम लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा है, ठीक है। एक एक चीज़ों का मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं हाथ से कर रहा था, और आखिरी में एक प्रोसेस रह गया था कि उसको हेयर ड्रायर से हमें पूरे में ड्रायर कर देना। उससे क्या है कि जहाँ जहाँ भी हल्के हल्के बबल जो भी होंगे वो उससे निकल जाएंगे, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको नहीं आएगी। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि तो मैंने ब्लैक वाली टेप मुझे अवेलेबल हो गई थी, और इसमें टोटल मेरा खर्चा जो 20 रुपये का ही आया, इससे ज़्यादा का कोई खर्चा आया नहीं है। 20 रुपये की मेरी वो टेप आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उंगली से कर दिया। वैसे आप लोगों ने देखा कि वाइपर आता है जो लैमिनेशन लगाता है, वो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आप लेना चाहते हो तो अमेज़ोन से उसको परचेज़ कर सकते हो, 100 रुपये के समथिंग का आता है वो। लेकिन अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करी जाए, अगर नहीं भी है तो आप उसको हाथों से बड़े आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। और रही बात जो पैनल टूटे था मेरे, तो उसके ऊपर क्या किया था मैंने, पहले तो फेविक्विक से उसको जोड़ा, हल्का सा जोड़ा। उसके बाद जो गैप थे उसमें अंदर मैंने हल्की सी मिट्टी डाल के ऊपर से फेविक्विक और लगा दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो करना है वो को लेंगे, हमारे दिमाग मत खराब करो, क्योंकि मस्त दिमाग में खराब करने थे। और इसी का बनेगा नेक्स्ट पार्ट, उसका भी बहुत जल्दी उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो उसको भी वेट करिएगा। तो ओके।